आज केन तिथि जानी छका मामो मुई का जाना मा सत्य हां मामो गो आज केन तिथि जानी छ केन तिथि आज होते माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आज किए जन्म हेथिले गो मामो के गो मा मामो गो से सरस्वती जन्म हेथिले गो मामो हैप्पी बर्थडे टू यू तेने करी से सरस्वती कर जन्म कथा टी कहि दमा नहीं का अर्जुन आज्ञा पत्रे छन हां हां जे पंचु पांडव होजन पांचटा भाई हां हां ताकर बापा मन पर अलगा अलगा अछन ताकर ना टिके कहि दबो सत्य का मामो गो आर सुन सुन संत जन अरे सुन सुन संत जन तुम्हें दे मन करना से सरस्वती जन्म कथा तुम्हें करो श्रवण मैं मगो अरे सुन सुन संत जन अरे सुन सुन संत जन तुम्हें दे मन करना से सरस्वती जन्म कथा ए सत्य करो श्रवण जे काहे हितला जान छ का हेला आर विष्णु को आदेश ब्रह्मा सृष्टि अभियान जे केले विष्णु को आदेश ब्रह्मा सृष्टि अभियान जे करे मामो गो जी से ब्रह्मा से विष्णु आदेश रे सृष्टि अभियान जत बेले कले सृष्टि के रचना कले से समझ रे काहे जे जाने छ काहे जे दिने ब्रह्मा जे भ्रमण करी आसले अच्छा अच्छा पृथ्वी रे भ्रमण करूथिले और समान देखले जी पृथ्वी रे तो म सब रचना करि दै छे सब गढ़ी छे किंतु सब एडा शांत पड़ी छी हां हां झरना बहुत जे हेले आवाज नहीं हां पवन बहुत जे हेले गछ पत्रर भी आवाज नहीं हेबा शब्द नहीं हेबारी शब्द नहीं हेबा पशु पक्षी जीव जंतु समस्त अछन खाउछन पिउछन हेले कहारी रे मुखर कथा नहीं बाहरबार तेने कर दिने केंता कोले जानछ केंता कोले मामो गो अरे कमंडल रुजे मामो सते जल छे और सौंदर्य नारी कहे गो ए सत्य कले को तियारी
যে ମାମୁଁ ଗୋ ଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି କରି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାରୀଟେ ତିଆରି କଲେ ତିଆରି କଲେ ଦୁଇଟା ପୁରାଣରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି କା ବୋଲି ଅଛି ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି କରି ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା राधा आगे कोई ना କା ବୋଲି गोरकर बाड़ी ହଁ ये चंदा केटे छान रे ହଁ ହଁ राधा आगे कोई ये नहीं कहे बात ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିଲୁ। ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବେ ନେଇ ଜାଣିଥନ୍ ना नहीं ଯେନ୍ଟା ଜାଣିଥିମା କହେମା ना नहीं वो वर्तमान ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସବୁ କଥା କହାବା କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା କୁଞ୍ଜ ଘର ବେଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ପଡିବେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ମାନେ କେନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ କଥା କହାବା କିନ୍ତୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୁଞ୍ଜ ଘର ଟାଇମ ରେ କଥା କହାବା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନାହିଁ ହଉନ ଗୌର ମାନେ କେନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି କହାବା ଗୌଡ଼ ମାନେ କେତେଟା ଭାଇ ଥିଲେ କେତେଟା ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସବୁ କହାବା ବାକି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥାଉ ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ମାମୁଁ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ତିଆରି କଲି ସେ ନାରୀର ଚାରିଟା ହାତ ଥିଲା ଚାରିଟା ହାତ ଥିଲା ଚାରିଟା ହାତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ପୁସ୍ତକ ଧରିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ଜପମାଳା ଧରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ବୀଣାକେ ବଦନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବୀଣା ବଜାଲେ ସେ ବୀଣାରୁ ଯେନ୍ ଧନ ଯେନ୍ ସ୍ୱର ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇ ସ୍ୱର ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଭେଦ କଲା ଭେଦ କଲା ତେଣୁକରି ସେ ବୀଣା ବାଜିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆବାଜ କଲେ ଏବଂ ଝରଣା ଯେନ୍ ବହୁଥିଲା ସେ ବି ସଁ ସଁ କରିକି ଆବାଜ ହେଲା ତାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ 33 ତାର ମାନେ ଛପନା କୋଟି ଜୀବର ତାକର ମଣିଷ ବି କଥା ନାଇଁ କହୁଥିଲା କଥା ନେ କହୁଥିଲା ସେଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ସ୍ୱରରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସେଟା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ବେଶ ବେଶ ତେଣୁକରି ମାମୁଁ ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କେନ୍ତା କରି ଜନ୍ମ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମାତା ନାଇଁ ନ ମାତା ନାଇଁ ନ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ହଉଛନ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଁ ହଁ ସେ ତ ଛପନା କୋଟି ଜୀବର কে ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ ହଁ ଗো ମାମୁଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ହଉଛି ସେ ଯେନ୍ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ତିଥି କେବେ ଥିଲା ଜାଣିଛ କେବେ ଥିଲା ମାମୁଁ ଗୋ আজি সে তিথি গো মামা আচ্ছা 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 মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ সতে পঞ্চমী যে তিথি আর সরস্বতী জন্ম হেরে esto me suena corno pati এটা তো গলা সরস্বতীর জন্ম কথা কিন্তু সরস্বতী এবং ব্রহ্মা বেশ বেশ দুই জন ইমানে হইছেন বাপ ঝিও তে ফের গা অধা লোক বলছন পতি পত্নী যে পতি পত্নী কেনতা করে হেলে জানিছ কেনতা করে হেলে যেতেবেলে ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଦେଖିକରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସହି ନାଇଁ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ଦିଗରେ ଯାଇକରି ଲୁଚିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗରେ ଯାଇକରି ଲୁଚିଥିଲେ ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଚମୁଣ୍ଡ ଚାରି ଦିଗକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ
যেতেবেলে মুন্ড পঠাই দিয়েছিলি চারি দিগরে সরস্বতী রহি নাই পারলি আচ্ছা, আচ্ছা। এবং স্বর্গরে যাই করে যেতেবেলে থিলি তাঙ্কর পঞ্চম মুন্ডকে স্বর্গকে পঠাইছিলে ব্রহ্মাঙ্কর 5টা মুড়মা 5টা মুন্ড গম 4টা বলি জানিছিনি পুতা সত্যি কায় ওই তেণু করে কেনতা হালা জানিছ কেনটা হলা যেতেবেলে সরস্বতী তাঙ্কর কথারে সহমত হইলে আচ্ছা 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 সে দুই জন বিবাহ করଥିଲେ যেতেবেলে বিবাহ করে তারপরে কেনতা হালা জানিছ কেনটা হলা আর বিবাহ করে মামো সে তো অরণ্য গরে আর সেই স্থানে পুত্র এক সে তো জনম যে করে যেତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା সেটা কি ସେ ତାର ନାଁ କାଣା ଜାଣିଛ କାଣା ଥିଲା? ତାର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ স্বয়ম্ভু মনু ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ ତେଣୁକରି କାହିଁ ଜାଣିଛ কাহে ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ ସେ ପୁରାଣ ରଚିତ କରିଥିଲେ আচ্ছা 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 আর এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানিছ কেন পুরাণ প্রমাণ আছে কেন্দ্রে জানিছ আর সরস্বতী পুরাণ রে মামক লেখা আছে আর সরস্বতী পুরাণ রে মামক লেখা আছে এন্তা ডাকি ডাকি সকাল পাই গেলে মহাপ্রভু নাই শুনন আর আমি ঘরকে যেমন গমাম জীবন